2. Okay, go. Ikaw naman, di ba? Go. Di ba? Ikaw naman. Next, go. I make the sound. Tapos na, go. Ano gagawin? Di ba magagawa ka? Mukha. Okay, let's go. 1, 2, 3, go. Okay. Ulit, ganyan na. Ano kaya? Ito. 1, 2, 3, go. Oo, alam ko yan. Huwag Ah, yan. sige. Ay. Intestine days. Okay. 1, 2, 3, go. Yeah. Oh my God, ako naman. Ito si Jara naman. Last like. Go. 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 1, 2, 3, go. Nyam, 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 nyam. Ano yan? Wala ka namang ganun na hindi gising. Ikaw naman, Erin. 1, 2, go. Wait. Nakaisip ka. Gina? Wait. Gina? Wait. 1, 2, 3, go. Mau? Okay. Go. Okay. Erin. 1, 2, 3, go. Go. 1, 2, 3, go. Next si Jara. Okay. Bam, bam, bam. So boring, guys. 1, 2, 3, go. Go. 1, 2, 3, go. Okay. Hindi na guess the word naman Ang yan eh. haba. Guess the word yan. Di yan make the face. Alam ko na kung ano O, next. diba ang corny mo? Gagawin ko. Yan o, kay Jara. Corny gods. Kay Jara. Oo. O, sige, ito na. Kami na, ako na. Iba na lang. Ano? Ay. Hotdog, cheese dog? No, what the heck? Ano? Mag-wrap? No.